السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا الكوريجي ديال l'exercice numéro 4. Donc اكيد f est une application linéaire. Les questions calculent le rang de f et f est-il injectif, surjectif. Merci. On a trois cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Comme dans l'exercice واضح. Donc بالنسبة للرابيل فقط غادي نحتاجو لي ميثود كيفاش نحسبوا لو رون اللي ديجا شفناها في الفيديوهات السابقه، وكذلك ابليكاسيون انجكتيف سورجكتيف والغولاسيون اونتر لي ابليكاسيون انجكتيف سورجكتيف اي نويون اي ايماج دو اف. هادشي ديجا شفناه في الفيديوهات السابقه. دونك كيسيون لو كا نيميرو 1 بروميير كا غادي نحاولوا نحسبوا لو رون دو اف. F est une application linéaire de R3 dans R3 telle que f de x, y, z est égal à le vecteur 3 éléments x plus y de x moins y plus z 3x plus z. Merci. Donc, أولا حنا كنعرفوا لو رون ديجا شفنا عليه في الفيديوهات السابقة هو الديمونسيون ديال الإيماج. دونك نمشيو نحسبوا الإيماج. دونك سوا E1 E2 E3 est une base canonique de l'ensemble E. لماذا؟ لأن l'ensemble E, dimension de l'ensemble E est égal à 3. Donc, est une base canonique de l'ensemble E est égal à R3. Merci. Donc, image de f est égal à le vecteur de fe1 fe2 fe3. Merci. Donc c'est égal à le vecteur F1 نسميها الفيكتور U1 U2 U3 avec U1 أكيد هي F1 E1 هي الفيكتور 1 0 0 لأنها باز كانونيك. Donc x est égal à 1, 0, y 0, z 0. Donc il y a le vecteur 1, 2, 3. C'est égal. Il y a le vecteur 1, 2, 3. Et U2 est égal à f E2. E2, il y a le vecteur 0, 1, 0. Donc y est égal à 1. Donc il y a le vecteur 1, moins 1, 0. C'est égal. Il y a le vecteur 1, moins 1, 0. Merci. Après, U3 est égal, il y a F, E2, ou bien E3 est égal, vecteur E3 il y a 0, 0, 1. Donc Z est égal à 1, alors F E3 est égal, il y a le vecteur 0, 1, لأن كاين Z 1. Donc 0, 1, 1. Merci. Donc, on a l'image. Après, on va نحسبوا le rang. Le rang هو الديمونسيون ديال الإيماج. Donc, il y a deux méthodes. نقدر نبين بأن هاد الفامي هادي نشوفها فريمون واش ليبر واللي أبخي نجبدو الديمونسيون ديال الإيماج وبالتالي الديمونسيون ديال الإيماج تيكال لو rang. أو بيان عن طريق الماتريس أبخي ندير نبدا une matrice échelonnée. Le rang هو un nombre de lignes différentes de 0. Merci. Donc, بالنسبة هاد لا فامي هادي U1, U2, 3 est une famille liée. لاحظتي معايا هنا U1 égal à 3 U3 plus U2. Donc U1 est égal à 3 U3 plus U1 U2. 3 U2 plus U1 U2. 3 U2 plus U1 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 U2
3 fois U3, donc 0 plus 1, il y a 1. 3 fois 1, 3, moins 1, il y a 2. 3 fois 1, 3, plus 0, il y a 3. Donc, il y a une relation entre les éléments. La famille U1, U2, U3 est une famille liée. Alors, on a un vecteur, tel que les deux vecteurs sont libres. Merci. Donc, on a le vecteur U1, U2. Donc, comme U1, U2 est une famille libre. أكيد est une famille libre. تقدروا تبينوها باينة مزيان. Donc image de F est égale à le vecteur des deux éléments U1 U2. وأكيد هذه الفامي هذه une famille libre et génératrice. نقدروا نزيدو هنا et génératrice de image de F. Donc c'est une base. Qui c'est une famille libre et génératrice, alors la base de image de F. Donc on a la base. Donc on a dimension. Alors dimension de F ou bien de l'image de F est égal à 2. لماذا؟ لأن الفيكت فيه 2 éléments. Merci. Donc, conclusion, le rang de F est égal aussi 2. لماذا؟ لأن le rang هو الديمونسيون ديال الإيماج. Donc, la méthode numéro 1, كما ديجا قلت نقدروا ندوزو عن طريق الميثود numéro 2 اللي هو نستخرجوا ماتريس. Après, une matrice échelonnée. Donc, بالنسبة للماتريس فقط كناخذ لي فيكتور اللي تيكونوا في الفيكت اللي هما U1 U2 U3 كنحطهم كولون. دونك تعطيني هي الماتريس باغ اكزومبل 1 2 3. Donc 1 2 3. Après on a 1 moins 1 0. Donc 1 moins 1 0. On a 0 1 1 0 1 1. Donc غادي نبدا une matrice échelonnée. نحتفظوا على لي numéro 1. Donc 1 1 0. On a les numéros 2 moins 2 fois les numéros 1. Donc 2 moins 2, 0. Moins 1, moins 2 fois, allez, il y a moins 2. Donc moins 1, moins 2, moins 3. On a moins 1. Ou bien 1, moins 3 fois 0, il y a 0. Donc il y a 1. Mais tiens, après on a les numéros 3, moins 3 fois les numéros 1. Donc 3, moins 3 fois 1, il y a 0. 3 moins 3, 0. On a 0 moins 3 fois 1, il y a moins 3. On a 1 moins 3 fois 0, il y a 1. Donc, là, les numéros 2 est égal au numéro 3. Et donc, il y a la matrice 1, 1, 0. Après, les numéros 2, 0, moins 3, 1. Tout le monde, on a les numéros 2 moins les numéros 3. On a 0, 0, 0. Et donc, on a une matrice échelonnée. On a le rang ou les nombres de lignes différentes de 0. Donc, il y a deux lignes différentes de 0. Donc, rang de F est égal à 0, 2. C'est égal à 2. Mazien, le rang est égal à 2, donc dimension est égal à 2. Ou bien maintenant, la matrice déterminante de la matrice là, 0. Alors, la famille U1, U2, U3 est une famille liée. هادشي اللي جا شفناه في السوليسيون ديال التدين نيميرو ا. من خلال هاد الماتريس هادي نقدروا نستخرجوا الباز، نقدروا نعرفوا الفامي واش ليبر او بيان ليي، لو رون ديمونسيون اكسيتيرا. ميرسي. دونك كنظن انه واضحه، فقط بتيت غابير لان هادشي جد جد مهم. هادشي هو اللي غادي تلقاو ان شاء الله عندنا في الكونترول. دونك غادي ندوزو كيستيون نيميرو 2 اللي هو واش اف ايتي انجكتيف سوبجيكتيف. ميرسي. D'après
théorème de rang اللي ديجا شفنا الرابيل في الفيديو السابق اشنو قلنا دونك قلنا بان الديمونسيون ديال او لونسومبل او تيغال الديمونسيون ديال كير بلس الديمونسيون ديال ام اش دونك اول نقطه الشباب عندنا ديمونسيون ديال ام اش دو اف تيغال هو 2 و 2 et dimension de l'ensemble F est égal à 3. L'ensemble F ou R3. Donc, est égal à 3. Donc, من خلال الديمونسيون واش نقدروا نقولوا بان l'image de F est égal à l'ensemble F? Non. Donc, image de F différente l'ensemble R plus 3 لأن اللي بيكونوا متساويين خص يكون عندهم نفس الديمونسيون يكون إيماج انكلو لونسومبل ار 3 دونك حنا لقينا إيماج ديفيرونت لونسومبل اف اللي هو هذا كونكلوزيون الوغ اف n'est pas surjectif حنا بينا اف نبقى سورجيكتيف غتبقى هي انجكتيف فقط غادي نستعملو دابخي تيوريم دو رون شنو قلنا حنا كنعرفو بان ديمونسيون ديال لونسومبل او تيغال هو ديمونسيون ديال ايماج بلس ديمونسيون ديال الكير دونك اون بصفه العامه ديمونسيون ديال الكير دو اف تيغال هو الديمونسيون دو لونسومبل او اللي هو R3 دونك هو الديمونسيون ديال او اللي هو لونسومبل R3 موان الديمونسيون ديال ايماج دو اف مزيان دونك تيغال ديمونسيون ديال لونسومبل R3 اللي هو 3 موان ديمونسيون ديال ايماج تيغال 2 دونك موان 2 est égal à 1. Donc, dimension de l'équerre de F est égal à 1. Idem. L'équerre de F, wesh, est égal à élément notal? Non. أكيد كيساوي هو الفيك ديال ان فيكتور tel que avec le vecteur déjà شفنا في الفيديو السابق non nul et dans l'équerre de F. مزيان. Donc, l'équerre de F différents éléments notables dans l'ensemble R3 وبالتالي إذا كان كير دو F différents éléments notables dans l'ensemble R3 conclusion F n'est pas injectif لماذا؟ لأننا قلنا F si كير دو F est égal élément notable dans l'ensemble E فهاد الكا هادي نقولو أن F injectif حنا لقينا الكير ديفيرونت élément notable donc F n'est pas injectif وكذلك F n'est pas injectif et n'est pas surjectif donc là n'est pas bijectif مزيان غادي ندوزو الحالة نيميرو 2 ou bien 2 oui voilà donc maintenant تقريبا application F de l'ensemble R 2, 4, 3 donc T vecteur T là X est égal X plus T Z ou bien Y plus Z Y plus Z ثم x plus y plus z plus t x plus y plus z plus t إذا deux questions فقط غادي calculer le rang de f après نشوفوا f واش انجكتيف ou واش surjectif donc نفس الميثود soit E1 non
Donc, نكملو soit E1, E2, E3, E4. 4 éléments, la dimension de l'ensemble est égale à 4. Est une base canonique de l'ensemble R plus 4. Donc, أكيد l'image de F égale le vecteur ديال FE1 هنا 1 FE1 FE2 FE3 et FE4. بالنسبة E1 E2 E3 E4 فيكتور كنعرفوهم لأن الباص كانونيك دونك تيغال هي الفيكت نحاول نكتبهم كولون FE1 E1 هي الفيكتور 1 0 0 0 دونك فقط x تيغال A غادي نجي نعوض هنا x تيغال A y زاد t ب 0 حاجة طبيعية دونك هي الفيكتور 1 0 1 دونك هي الفيكتور 1 0 1 ماشي هنا F2 فقط y ب 1 دونك هي الفيكتور 0 1 1 0 نو هنا ما كاينش y دونك 0 1 1 دونك هي الفيكتور 0 1 1 F3 donc z est égal à 1 donc 0 1 1 donc il y a le vecteur 0 1 1 F4 donc t est égal 4 est égal à 1 donc 1 0 1 il y a le vecteur 1 0 1 ماشي لاحظتوا معايا هادي لي فيكتور هي هادي هي هادي donc t égal il y a le vecteur il y a deux vecteurs 1 0 1 et le vecteur 0 1 1 0 1 1 mais t égale il y a le vecteur il y a U1 U2 avec U1 t égale il y a le vecteur 1 0 1 1 0 1 et U2 est le vecteur 0 1 1 U2 est égal à le vecteur 0 1 1 ماشي donc أكيد famille U1 U2 est une famille libre et génératrice de MH donc c'est une base et aussi de dimension est égale 2 donc comme U1, U2 est une famille libre et génératrice de image de F, donc c'est une base de image de F. Donc من خلال image حنا استطعنا نجبدو باز جبنا dimension etc. donc dimension ديال image de F qui est le cas est égal 2 donc est égal 2 et le rang de F أكيد هو الديمونسيون ديال الإيماج دونك est égal 2 أوسي نقدرو ندوزو على الطريقة الميثود نيميرو 2 اللي هو ماتريس نستخرجو الماتريس أبخي نشوفو ردو على الماتريس إشلون إكسيتيرا كيف ما درنا في لو كان نيميرو 1 مزيان دونك شنو بقى ليا انجكتيف اي سورجكتيف دونك بالنسبة للسورجكتيف on a dimension ديال image de F égale 2 donc différentes dimensions de l'ensemble F اللي هو
R أس 3 أكيد ديفيرون ديمونسيون ديال لونسومبل R أس 3 مزيان دونك إيماج في هاد لو كا ديال F ديفيرون لونسومبل F اللي هو تيغال R أس 3 alors F n'est pas surjectif. لماذا؟ لأن قلنا بأنه surjectif خاص يكون إيماج ديال F تيغال لونسومبل F اللي هو لونسومبل R أس 3. Deuxième adjectif, donc toujours d'après théorème de Rho. Déjà شفنا في الرابيد في الفيديوهات السابقة. حنا كنعرفو بأنه ديمونسيون ديال لونسومبل E تيغال هو الديمونسيون ديال الكير بلس ديمونسيون ديال إيماج. دونك on a ديمونسيون هو اللي تيهمنا ديال كير دو F تيغال هو الديمونسيون ديال لونسومبل E اللي هو R أس 4 دونك R أس 4 موا ديمونسيون ديال إيماج ديمونسيون ديال إيماج مزيان دونك ديمونسيون ديال كير دو F تيغال هو 4 موا ها هي 4 موا ديمونسيون ديال 4 بي ديمونسيون ديال الإيماج ديجا حسبناه هو 2 موان 2 دونك تيغال 2 alors Kerr dimension de Kerr est égale à 2 donc il existe deux vecteurs impartiels de Kerr tel que Kerr est égal à le vecteur ديال هاد les deux vecteurs donc le Kerr de F différent élément dans l'ensemble E اللي هو R3 conclusion الشباب F في هاد le cas aussi n'est pas injectif. Merci. Donc, prenons l'exemple numéro 3. Je pense l'ensemble des polynômes. Donc, l'ensemble des polynômes de degré inférieur à ou est égal à 3. Donc, F de l'ensemble des polynômes de degré inférieur à ou est égal à 3 dans l'ensemble des polynômes de degré inférieur à ou est égal à 3 des coefficients dont R définis par F de P est égal à X fois P'. Merci. Donc, تقريبا نحلو بحال لي دو الحالات جوج اللي سابقين اذا فقط غادي نحسبو إيماج دونك soit 1 x plus 3 est une base canonique de l'ensemble des polynômes de degré inférieur à ou égal à 3. Donc, image de f est égal à le vecteur de f de 1, f de x et f de x plus 3. Merci. Donc, c'est égal à f de 1. Donc, p, il y a 1 dérivé de 1, 0, 0 fois x, 0. Donc, 0, mais je fais le f de x, dérivé de x, qui est 1 fois x fois x fois x. Donc, x. Merci. Désolé, c'est x aussi. Non, désolé. Désolé. Donc, z de x aussi. Donc, il y a 1 x
إكس أس 2 صافي باز كانونيك دونك هي الفيكت ديال اف دو 1 اف دو إكس اف دو إكس أس 2 اف دو إكس أس 3 ماشي دونك اف دو 1 est égal 0 اف دو إكس x dérivé ديالها هي 1 fois x donc هي x f de x carré dérivé ديالها هي 2x donc 2 fois x 2x fois x هذه هي 2x أس 2 donc 2x أس 2 après f de x أس 3 dérivé ديالها هي 3x أس 2 fois x هي 3x أس 3 donc هي 3x أس 3 ماشي دونك احنا حصلنا على image أكيد هاد الفامي هادي est une famille libre et génératrice de image تقدروا تبينوها راه بسيطة جدا دونك الهدف ديالنا نحسبوا الديمونسيون ديال الايماج اللي هو لورون او بيان نقدروا ندوزو عن طريق الميثود ديال ماتريس ابخي ندير اون ماتريس اشلون دونك كوم لا فامي x 2x carré 3x plus 3 est une famille génératrice et libre de l'ensemble ou bien de images de F. Donc, les cartes génératrice et libre, donc là, c'est une base. Donc, c'est une base de images de F. Merci. Alors, dimension de l'image de F est égale 3, les 3 éléments impliquent que le rang de F aussi est égal 3. Donc, on a la loi. Merci. Donc, نقدروا كما ديجا قلنا نستعملوا الميثود نيميرو 2 عن طريق ماتريس اذا بالنسبه للماتريس هنا فقط كنشد لي فيكتور كنحطهم كولون ولاحظتي معايا هنا راه عندك اكس دونك بتولي عندك الماتريس بازا هو اكس كاري اكس 3 دونك هي 1 0 0 دونك 1 0 0 هنا اكس أس 2 دونك هي 0 2 0 دونك 0 2 0 فقط كنحط الكوفيسيون هنا بتجيني هي 0 0 3 دونك 0 0 3 اكيد هاد الماتريس هادي صعيب باش نبدا اون ماتريس اشلوني دونك عندنا 3 لين ديفيرون دو 0 الوغ لو رون تيغال 3 اي اوسي هاد الفامي هادي اللي مكونه من 3 اليمون اللي هما هادو اي اون فامي ليبر دونك فقط من خلال الماتريس بتبان لك بان هي اون فامي ليبر اي جينيراتريس دونك لا باز ديمونسيون تيغال 3 ابخي لو رون تيغال 3 ميرسي شنو بقى لنا بقى لنا سيدي انجكتيف اي سورجكتيف دونك بالنسبه للانجكتيف او بيان برو سورجكتيف دونك اون بالنسبه للسورجكتيف اون ديمونسيون ديال ايماج de F est égal 3. Donc, différentes dimensions de l'ensemble F. Il y a l'ensemble des polynômes, on a dimension 4, les 3 plus 1. Donc, différentes dimensions de l'ensemble des polynômes de degré inférieur à O est égal 3, les l'ensemble F. Donc, image de F différente l'ensemble des polynômes de degré inférieur à O est égal 3 avec des coefficients de R. Alors, F n'est pas surjectif. Merci. بالنسبة للانجكتيف donc aussi d'après théorème de rang déjà قلنا بأن الكير ou bien dimension ديال كير دو اف
égal à la dimension de l'ensemble E, qui est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, donc 2x moins dimension de l'image de f. Donc c'est égal, il y a 4 moins dimension de f déjà, c'est 3, donc c'est égal à 1. Alors, كير de f, بما أن la dimension est égale à 1, donc كير de f différents éléments notables dans l'ensemble des polynômes. Dans l'ensemble E, il y a l'ensemble des polynômes de degré inférieur à ou égal à 3. Conclusion finale, f aussi n'est pas injectif. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من السوليسيون ديال الاكزرسيس نيميرو 4. تشوفوا ان شاء الله تعالى في فيديو مقبل اللي غادي نشوفوا من خلاله كوريجي ديال اكزرسيس 5. الى اللقاء.